बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मसाइल जूं के तूं हैं और हालात भी मेरा ख्याल है सियासी नौयत की अगर बात की जाए तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन अवाम ये कह रही है कि तब्दीली के नाम पर जो हुकूमत आई है इसने महंगाई कर करके हमारा जीना मुहाल कर दिया है। और ये शायद कोई नई बात नहीं है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है जब से ही महंगाई का जिसे कहते हैं एक नया बूस्टर जो है वो हमने देखा है, या तो वो ऑन हो गया है या फिर जाहिर है जो हमेशा हुकूमतें कहती हैं कि हमें जो खजाना मिला था वो खाली मिला था। कर्जों के बोझ तले दबी हुई इस मईशत के हवाले से अवाम पाकिस्तान ये कहते हैं कि सब कुछ जो टैक्स की भरमार कर दी गई है ये हमसे ही निचोड़ा जा रहा है। तनख्वाहदार तबका ये कहता है कि तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है लेकिन टैक्स लगा दिए जाते हैं। हम रोटी कपड़ा मकान को तो भूल ही गए हैं, जो घर की ज़रूरियात हैं, बच्चों की तालीम है, सेहत है, इन जैसे मामलात पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये तो एक आम आदमी की शायद रोज़ाना की बात है जो कि आपके और मेरे घरों की भी दास्तान हो सकती है, लेकिन एक और बिरादरी है जो कि है ताजिर बिरादरी, वो भी इस वक्त परेशान है और अभी से नहीं मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से परेशान है। और वो कह रही है कि टैक्सेस की भरमार तो लगा दी गई है लेकिन हमारे पास जो क़ुव्वत खरीद थी सारिफ की वो ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा कारोबार भी स्क्वीज अप होता जा रहा है। कराची जैसे मेन हब को जिसको मईशत का हब माना जाता है, यहां पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया था मोबाइल मार्केट के हवाले से, तो हमने आपको बताया था करीबन अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा दुकानें थी जो लोगों ने बंद करना शुरू कर दी थी। आज के तनाजुर में अगर हम बात करें तो मिल्क प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, ये बच्चों के आप शॉर्ट्स देख रहे हैं जिसमें ज़ाहिर तालीम महंगी हो गई है। अगर मैं दूध के नरखों की आपसे बात करूं तो दूध की कीमत पर 16 रुपए इजाफा किया गया है। ये पहली दफा इजाफा नहीं है। इन्फ्लेशन रेट के ग्राफ्स हैं वो मैं जरूर दिखाऊंगी आपको, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जब हम सवाल करना चाहते हैं मुतालिका लोगों से तो वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर डॉलर महंगा हो रहा है इसलिए हर चीज पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। FATF का जो मामला था पाकिस्तान के हवाले से उससे भी किसी हद तक अब हम जिसे कह सकते हैं कि आज़ादी हासिल कर रहे हैं, यानी जो ग्रे लिस्ट का हमारा चार्ट था हम वहीं पर सस्टेन कर रहे हैं, इस पर भी शुक्र करते हैं। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है, क्या मईशत दान और कारोबारी तबका ये समझ रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आइंदा मुस्तकबिल यानी आइंदा 2 से 3 सालों में इन्फ्लेशन रेट कहां जाकर रुकेगा? इस हवाले से हमने आवाम से भी राय ली है। आपकी आवाज आपको ही दिखाते हैं क्या कहती है आवाम महंगाई के बारे में, जरा पहले ये सुनते हैं। हर घर की लड़ाई झगड़े हो रही महंगाई की वजह से हो रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं महंगाई की वजह से ही हो रहे हैं। कि महंगाई का ताल्लुक है तो मैं एक बात बता दूं कि आजकल के इस दौर में एक बाप 3 बच्चों को भी नहीं पाल सकता, जबकि पहले वाले दौर में मेरे फादर के खुद एक फादर थे और हम लोग 11 बहन भाई थे, तो उस वक्त पालना बच्चों को इतना मुश्किल नहीं था जितना आजकल के इस दौर में 2 बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। घर सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल कमाइयों में बरकत नहीं है, क्योंकि जब तनख्वाहें ज़्यादा होंगी तो हमारे घर चलेंगे ना, और जिन तनख्वाहों में घर चलते थे अब वो हम बेबस हो गए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि हम अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं ना तो हम वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये औकात ख़त्म हो गई है ख़रीदने की। जैसे कि इमरान खान ने अपना सारा बिना, जैसे कि वो कहता था कि करप्शन जो है ना, टैक्सेस लगाने वाले हुक्मरान जो है वो करप्शन करते हैं, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो? आप तो महंगाई का एक बौछार, एक इतना बड़ा बर्डन इन गरीब आवाम पे डाल रहे हो कि उसकी कोई हद नहीं है। अवाम की आवाज, अवाम यही पूछ रही है हुकूमत से कि जब ये कहा जा रहा था कि टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए हुकूमतों को क्योंकि जाहिर है अवाम पिसती है, लेकिन इसको मजीद पीसा ही जा रहा है। क्या वाकई अगर हम देख रहे हैं हालात तो क़ुव्वत खरीद में कमी हुई है? फिर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से बहुत अच्छे फिगर्स हैं स्टेट बैंक के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे वो सारिफ हो या कारोबार का तबका हो या बड़े बड़े मिल ओनर्स हो, वो सब ही रो रहे हैं। जो गैस है, बिजली है, पानी है, इन सब की कीमतों में होशरुबा इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। तो आज जरा बात ये कर लेंगे कि ये मईशत जो है ये किस दहाने पर खड़ी है और महंगाई का ये तूफान कब तक थमने के इम्कान हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना है, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि आज हम जरा इस मौजू पर बात किए लेते हैं कि बढ़ती हुई इस महंगाई की चक्की में जो आवाम पिस रही है, इसका हल क्या है और मईशत क्या अपने सुधार की जाने बढ़ भी रही है या नहीं। इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। सर आपको मैं वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। शाकिर गुजर साहब, क्योंकि इस वक्त दूध के मामला बहुत ज्यादा ग्रिल्ड हो रहे हैं तो हमने सोचा कि जरा शाकिर गुजर साहब से भी बात कर ली जाए। प्रेसिडेंट हैं डेयरी कैटल एंड फार्मर एसोसिएशन के। सर आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर भी मईशतदानों से भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है और किस तरह बेहतरी मुमकिन है। लेकिन हमने एक ग्राफ तरतीब दिया हुआ है सर कि इन्फ्लेशन रेट कैसे कैसे बढ़ा है, तो वो हम आपके साथ और अपने नाज़रीन के साथ जरा पहले शेयर कर लेते हैं, फिर आपका ओपिनियन भी लेते हैं। पहला जो इन्फ्लेशन रेट आपको मैं दिखा रही हूँ, जरा दिखाई गई ग्राफ, इसमें आप देखेंगे सन 2018 से लेकर 19 में जो रेट आया है, जरा प्लीज चलाइए ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ चलाएं, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि 6.78% तक सन 2018 के अंदर सेटल डाउन। ये देख रहे हैं आप सन 2018 जो सेंटर आपको दिख रहा है अपने राइट से अगर आप देखेंगे तो 6.78 तक था। अब अगर जनवरी की मैं बात करूं, जब हुकूमत ज़ाहिर तब्दील हो चुकी थी, उससे पहले के भी आदाद शुमार है, जनवरी 2019 के अंदर ये बढ़ा है 6.78 से बढ़कर 7.19 पर। अब बिल्कुल इससे मैं जंप कर रही हूं क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्वर्सेशन को भी आगे बढ़ाना है। अप्रैल में भी इन्फ्लेशन रेट पर आप जाके अगर चेक करेंगे तो ये हिस्टोरिकल डाटा है जिसमें 8.52 को हमने टच किया था, यानी हम एकदम से 9.41 तक गए और उसके बाद फिर नीचे आए अप्रैल के महीने में। लेकिन जब जुलाई के आदाद शुमार हैं जो कि पिछले महीने के हैं, विच इज सच एन अलार्मिंग सिचुएशन, यह है 10.3 यानी 10.3% तक इस वक्त महंगाई का ग्राफ ऊपर की जानिब जा रहा है। इसी तरह से आप जरा सेकंड ग्राफ में चेक करेंगे, इसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से हमने बाकायदा, जैसे कहते हैं ना, अगर ममालिक के हिसाब से हम अगर देखें, आई थिंक ये वही वाला नहीं, ये दूसरा है, ये भी आपको ग्रोथ बता रहा है कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है सारे महीनों का। ये आपको चॉक डाउन हुआ है। अप्रैल की तरफ अगर आप देखेंगे 2019 5वां महीना था, उस वक्त हमारे पास जो रेट आ रहा था वो लगभग जहां बंद हुआ है वो 9.41% पर हुआ है। इसी तरह आप नीचे आते जाएं और देखना शुरू कर दें तो ये अमूमी तौर पर नीचे से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको हाई रेट नजर आएगा विच इज 9.41%। अगर ये प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं, इंपोर्ट प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन रेट है, फूड इन्फ्लेशन है, ये अलग अलग सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये इसी तवातुर के साथ बढ़ी है। ये मेरे पास पर्चे पे यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, इसी में अगर आपको आगे मैं एक और भी दिखा दूं, ये है ममालिक के हिसाब से कि इन्हीं अदवार में यानी इसी दौर में जुलाई के 2019 में मुख्तलिफ और ममालिक में इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है। अब आप देख, अच्छा नहीं ये मैंने पढ़ दिया है, ये ममालिक का नहीं है, ये वही रेट है जो मैं अभी आपको बता रही थी, जिसमें एक्सपोर्ट प्राइस है और इंपोर्ट प्राइस है, इन्फ्लेशन रेट है और सीपीएल हाउसिंग और यूटिलिटीज वगैरह के हवाले से रेट्स थे। सो अतीक मीर साहब, सबसे पहले आपका ओपिनियन बनता है इस वक्त कारोबार की सूरत हाल क्या है? आम सादा सवाल ये मेरा ख्याल है कि कारोबार तो जो महंगाई बढ़ती है लोग बेसिक नीड्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और महदूद खरीदारी करते हैं, ठीक है, सिवाय चंद उन अशिया के जो कि एक जैसे सुन्नत इब्राहिमी आपने देखा, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं, वो लगता है कि भाई अरबों रुपए की खरीदारी है, लेकिन वो चूँकि मजहबी मामलात हैं। लेकिन रोज़मर्रा के मामलात में मैं देख रहा हूँ कि लोगों की खरीदारी एक महदूद अशिया तक, अच्छा, यानी वो वक्फ है। यानी बहसियत कारोबार, ज़ाहिर है आप उनको तर्जुमानी कर रहे हैं, तो क्या कारोबार पे वाकई फ़र्क पड़ा है? लोगों ने अपने जो, ज़ाहिर है अगर किराना स्टोर्स की बात कर लें या जो बड़े डीलर्स हैं, उन्होंने अपने आप को थोड़ा महदूद करना शुरू कर दिया है, खपत कम करनी शुरू कर दी है चीज़ों। जिस तरह भी आपने ग्राफ दिखाया, इस तरह ये समझ लें कि 2015 के बाद, 2015 के बाद बातदरीज कारोबार नीचे और महंगाई ऊपर चली जाती रही। ओके, आपने चार्ट में भी देखा। जी जी बिल्कुल, ये तो हालांकि अभी ताज़ा जुलाई का भी है इसमें। आज ये सूरत हाल है कारोबार के जमूद है मार्केटों में। अच्छा, मंदी, कसाद बाजारी, सारा दिन हाथ पे हाथ धरे मक्खियां मारते रहते हैं सारे लोग बैठे, और इतनी मायूसी मैंने पिछले 10 सालों में तो नहीं देखी। अच्छा, तो जिन लोगों ने ज्यादा किराए पे दुकानें उठाई हुई हैं, अब वो वापसी का अमल जारी है। देखें, ये हम महंगाई की बात करते हैं जी सर, आपने ये जो
ایک چارٹ دکھائے جی سر. اس میں آپ دیکھیں کہ ہر سال میں ایک موازنہ آپ کریں کہ جب بھی کم وقفے سے یوٹیلیٹی کی قیمتیں بڑھائی جی گئی, بالکل, جیسے گیس ہے, بجلی ہے, Exactly. پیٹرولیم ہے, اس کے علاوہ چند ایک فیکٹرز ٹیکسوں کے بھی ہیں. ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومتیں کس حد تک مہنگائی کو, وہ جو مصنوعی مہنگائی کو روکنے میں کتنی کامیاب. سر اس حکومت کی اگر میں بات کروں, تنقید کی بات نہیں, 3 بجٹ تو پیش کیے تھے نا اس حکومت نے آتے, 2 بجٹ ان کا اور پھر ایک پہلا بجٹ, ایک منی بجٹ کے نام پر بجٹ آیا, پھر رمضان پیکج پر ایک بجٹ آ گیا, پھر جولائی آ ہی گیا, پھر تو بجٹ تو آنا ہی تھا. میں کبھی بجٹ پہ بات نہیں کرتا. بجٹ ایک ریئل اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, اس لیے کہ ایک روایت انہوں نے بنائی ہوئی ہے. بجٹ سے پہلے کچھ چیزوں کے پیسے بڑھا لیتے ہیں, اس کے بعد. اچھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں امپورٹنٹ شخصیت ہیں جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر بھی جوائن کیا, ان کو بھی ویلکم کیا لیتے ہیں. کوکب اقبال صاحب ہیں, چیئرمین ہے کنزیومر ایسوسی ایشن کے, ٹیلی فون لائن پر. سر بہت بہت شکریہ, آپ سے بھی اس معاملے پر بات کیے لیتے ہیں. عبدالسمی خان صاحب, چیئرمین ہے پیٹرولیم اینڈ گیس ڈیلر ایسوسی ایشن کے. آپ دونوں شرکا کا بہت بہت شکریہ. سر آپ دونوں سے اوپینین لیتی ہوں. شاکر صاحب, اب آپ کو گرل کرنے کے لیے ہم نے نہیں بٹھایا, لیکن سیدھا سادہ سوال ہے. سر 16 روپیہ بڑھا دیا آپ نے پر کے جی کے اوپر, جی کیوں؟ دیکھیں جی, میں بڑھنے والی مہنگائی کی طوفان, جس طرح عوام الناس طوفان میں کی زد میں, ہم بھی طوفان کی زد میں ہیں. اور مہنگائی ہمارے لیے, ایک بات کو تو آپ ایڈمٹ کریں گی نا کہ جتنے فیصد مہنگائی بڑھی, ہمارا دودھ کی قیمتوں میں اتنا اضافہ بننا چاہیے تھا. کمیشن کراچی کو نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے تھا, آخر کو کیوں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, کیا گائیں بھینسیں گیس کھاتی ہیں, پیٹرول پیتی ہیں, یا بجلی سے چلتی ہیں, کیونکہ ان چیزوں پر اضافہ ہوا ہے؟ گائے بھینسیں وہی اجناس کھاتی ہیں جو ہم اجناس کھاتے ہیں. وہ گندم بھی کھاتی ہیں, وہ مکئی بھی کھاتی ہیں, اور دیگر چیزیں بھی. تمام چیزوں کی کاسٹ بڑھ چکی ہے, تو بہت ضروری ہے آپ سمجھ لیں اور ان چیزوں کو سمجھیں. آپ شکر ادا کریں کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. عوام الناس کی صحت سے نہیں کھیل سکے گا کوئی, خالص دودھ فروخت ہوگا. اگر ایک چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن آ رہی ہے جی 110 روپے, آپ کہیں 85 میں دیں, میں کہاں سے دوں گا اسے؟ ناجائز بھی تو اضافہ ہو رہا ہے, میں اس پر بحث نہیں ایسا کرنا چاہیے, نہیں ہے. لیکن انفلیشن ریٹ آپ کے سامنے ہے نا جی, آپ نے بتایا اتنا اضافہ کر دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں کمشنر صاحب کو نوٹیفیکیشن کرنا جو بڑھتا ہوا چاہیے. انفلیشن ریٹ ہے اس کو کنٹرول کریں. ہم آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ جی, اس حساب سے جتنا اسی بڑھ ترتیب گیا سے ہے بڑھائیں. اتنا تو بڑھانے کا حق ہے نا ہمارا. اچھا ٹھیک ہے, کوکب صاحب سے ذرا بات کیے لیتے ہیں نا اس معاملے پر. کوکب صاحب, کیا ظاہر کنزیومر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں آپ, کیا کنزیومر نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے مارکیٹ میں, اس طرح سے سیل پرچیز نہیں ہو رہا؟ ہاؤ یو سی اباؤٹ اٹ انفلیشن ریٹ؟ دیکھیے, میں انفلیشن ریٹ پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اور یہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہی ہوں گی جون کے مہینے میں کیا ہے اور جولائی کے مہینے میں کیا ہے. جی سر. تو یہ بہت ہی بڑی اس کی سطح پہ آ چکا ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کے جو غربت کی لکیر سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا خیال کریں, کیونکہ یہ بڑا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں جو غریب ہیں. امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے مہنگائی, ان کے لیے تو آپ اور 200 روپے پیٹرول بڑھا دیں, جیسے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ یہ بڑھ جائے گا, کوئی اور بھی چیز ہو جائے گی, ان کے لیے وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر غریب اپنا پیٹ کہاں سے پا دے گا؟ غریب جو ہے وہ اس کی روٹی کے لیے, میں نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر فوری اقدامات کیے, اور روٹی کی قیمت انہوں نے کہا کہ اس کو کم کرائی جائے. میں ان کا بہت مشکور ہوں. مگر یہ ابھی آپ کے ساتھ شاکر صاحب بیٹھے ہیں, یہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. مہنگائی کا رونا رونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے, ہر آدمی یہ کہتا ہے, ہر تاجر یہ کہتا ہے کہ صاحب پیٹرولیم کی قیمت بڑھ گئی. سمیع صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. دودھ کی قیمت بڑھ گئی. شاکر گجر بھائی, آپ لوگ دودھ کی قیمت بڑھا رہے ہیں, کوئی پیٹرولیم کی قیمت بڑھا رہا ہے, کوئی حکومت جو ہے وہ سب اس میں, تو ساری یہ بتا دیں, کوئی بھی حکومت بھی بتا دے اور یہ لوگ بھی بتا دیں کہ وہ صارف جو ہے, جیسے ٹیکس تو ڈال کے حکومت اپنے وہ کر لیتی ہے, صارف جو ہے اپنے اخراجات کہاں سے بڑھے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا کوکب صاحب, اسی نقطے پر مجھے آپ سے سوال کرنا تھا. کوکب صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہے گا میرے ساتھ, اسی پوائنٹ پر مجھے آپ سے بات کرنی تھی. لیکن عبدالسمی خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر. سر, یہ پیٹرولیم اور گیس کے پرائسز تو بڑھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے دنوں بھی میری آپ سے جب بات ہوئی تھی تو ہم نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ پمپس کے جو لوگ ہیں, جو مالکان ہیں, اب انہوں نے پمپس بند کرنا شروع کر دیے کیونکہ وہ خود بھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر پا رہے. لیکن حکومت کی جانب سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے آپ لوگوں سے, کیا ٹریک ہوا ہے اس کے اوپر, کام شروع ہوا ہے؟ دیکھیے, یہ واحد ہمارا شعبہ ہے کہ پیٹرول اور سی این جی جو ہے ہم قیمت نہیں بڑھا سکتے.
हम बार बार गवर्नमेंट से रुजू कर रहे हैं कि आप हमारे रिवाइज करें, क्योंकि हम पे तो डबल हम पे असर पड़ रहा है, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो हमारे लेबर की भी बढ़ जाती है, सोशल सिक्योरिटी दुनिया भर की चीजें बढ़ जाती हैं। और गवर्नमेंट 6 महीने से ये कह रही है कि आप इंतजार करें, ये हमारे शोबे के लिए नहीं, जैसे कौकब साहब ने कहा हर शोबे में कह रहे हैं अब आप इंतजार करें। आखिर कब तक इंतजार करें? महंगा तो इतनी बढ़ गई है और उससे डाके चोरी बढ़ रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका क्या इलाज समीर है? खान साहब, लेकिन इस वक्त जो पेट्रोलियम और गैस के प्राइसेस हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये एक्सीड लेवल पर हैं, इसको थोड़ा सा डिक्रीजिंग पे जाना चाहिए? क्योंकि इससे भी ज़ाहिर है बाल बरदार गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनके किरायों में इजाफा, सब चीजों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, तो इसमें कमी आना बहुत जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है इसके लिए। देखिए, ये बहुत आसान काम है। इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया उसको कि कीमत बहुत बढ़ गई है। दुनिया भर में ये होता है जब प्राइस बढ़ती है पेट्रोल की तो वो अपने टैक्सेस कम कर देते हैं। इनको भी ये चाहिए था गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर देते। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत जो है इस दफा बढ़ गई है। पिछली हुकूमतों के पास एडवांटेज ये था कि वो क्रूड ऑयल की जब कीमतें कम हुई थी तो उस दौरान उन्होंने पेट्रोल का प्राइस नहीं जो है कम किया था, ये उनकी तरफ से कोताही हुई थी। लेकिन इस हुकूमत को तो जो पेट्रोल मिल रहा है या जो तेल मिल रहा है, क्रूड ऑयल जो है वो वैसे ही ऊपर जा रहा है, तो इनको लामुहाला बढ़ानी पड़ी है कीमतें। देखिए, बात ये नहीं है, मैं बात ये कह रहा हूँ कि टैक्सेस 30% ले रहे हैं, उसको कम कर दें तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 30% से सर क्या 15% कर दें, आधा कर दें? आधा कर दें या 20% कर दें, उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समी साहब टेलीफोन लाइन पर रहेगा। सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अतीक साहब ये कह रहा है कि जुलाई में जो हमारी बरामदात थी इसमें 11% का इजाफा हुआ है, जबकि दरामदात का हजम 26% कमी के बाद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा है। आप समझ रहे हैं कि इसी तवातुर से बाकी सारी चीज़ों में बेहतरी और जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव इशारे मौजूद हैं। बेशक इसमें जो 28-29 अरब का जो फ़र्क आया है, ये हुकूमत की एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। ठीक है, जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक इम्पोर्ट का जो फ्लड है उससे मुकामी मार्केट को भी डिस्ट्रॉय किया, बहुत ज्यादा डैमेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एक अप्रोच है। ऐसा हुआ है मार्केट में, बिल्कुल हुआ है और ये बहुत एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि ऐसा ना होता तो शायद महंगाई से ज्यादा होती। यहाँ की इंडस्ट्री जो कि पिछले, मैं बताया ना 5 साल में ये बहुत ज्यादा डैमेज है। इंडस्ट्री और ये ट्रेड दोनों ज़वाल पजीर हैं। इस वक्त नई इंडस्ट्री का तस्वुर नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो आप इसी तरफ आगे, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये भी तो हुकूमत के प्लान्स में है ना, कि मईशत के प्लान्स में से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर, कारोबारी तबका आकर यहाँ पर अपनी सनतें लगाएगा और फिर जाहिर है उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और दीगर और अवामिल जो हैं वो उसमें साजगार होंगे। ऐसा हो रहा है? देखें, अभी जो एक मैं समझता हूँ थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ख़राबी ये हो रही है कि IMF को जो सूद की किस्त चाहिए वो इतनी ज़्यादा है कि ये अभी बजट तो खुला नहीं, बजट की जो टैक्सेस हैं उस पर तो हम फाइट कर रहे हैं। अगर वो टैक्सेस लग जाते हैं तो फिर देखें ये महंगाई, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लोगों की क़ुव्वत खरीद तो अब भी जवाब दे गई है, लेकिन उसमें तो लोग फट पड़ेंगे। जो अगर जो ये 5,555 अरब। सर, मैं आपसे अतीक साहब ये पूछना चाह रही हूँ ना, जो लोग कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, उनकी तरफ से मुझे ये आज मैसेजेस भी हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगी। उन्होंने कहा हम कपड़ा खरीदने जाते हैं या दीगर चीज़, तो वो जो प्राइस टैग लगा होता है उसके ऊपर GST वो अलग से कहते हैं कि आपको देना होगा। ये इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना है क्या? अभी मैं समझता हूँ कि उस पर इब्तिदा हुई नहीं। ये जो वैल्यू एडिड टैक्स और सेल्स टैक्स जो रिटेल की सतह पे लाना चाह रहे हैं, वो तो कोई खरीद नहीं सकेगा। इसलिए कि देखें, अभी हम तो मौजूदा इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं जिस पे लोग चीख उठे हैं, तो अब वो बजट के मुताबिक जो टैक्सेस वैल्यू एडिड में अगर हम चले जाते हैं, सेल्स टैक्स रिटेल पे अगर आ जाता है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि फिर सूरत हाल क्या होगी। ठीक है। अच्छा गुजर साहब, आपकी जो समत है, अगर मैं उस पर बात करूँ, जो आप बार बार ज़ाहिर कहते भी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, ये आप लोग भी आवाम के साथ, ज़ाहिर आप भी आवाम के ही लोग हैं ना, आवाम में से ही हैं, तो आप मजीद उनका जैसे कहते हैं तेल निकालने पे लगे हुए। ये नहीं हो सकता था कि ये 5 से 6% या 6 रुपया बढ़ा देते, 8 रुपया बढ़ा देते, तो शायद किसी हद तक जैसे कहते हैं ना जबर करके आदमी दे ही देता। असल में जी ये इजाफा कम है। आपको याद होगा कि 2-2.5 माह पहले हमने 126 रुपये लीटर का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल किया था।
اور پھر بہت زیادہ عوامی دباؤ، پھر رمضان المبارک تھا، ہم نے رمضان کے احترام میں اسے واپس لے لیا تھا، اور پھر ہم گورنمنٹ سے شروع ہو گئے تھے، خطوط لکھے کمشنر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، پھر میٹنگز ہوئیں کمشنر آفس میں پچھلے ماہ کی 13 جولائی کو، یاد ہوگا، یہ اس ریٹ کا ہم نے اعلان کیا تھا جو ہم نے واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا روپے کلو بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں دودھ؟ دیکھیں جی، اب ہم جو فارمر ریٹ ہے وہ 93.60 پیساز ہے، اور آگے ریٹیل سائٹ پہ 110 روپیہ وہ بیچ رہے ہیں، وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں۔ ان میں وہ مڈل مین کا ایک جو مسئلہ ہے، جی، مڈل مین بیچ میں ہے، پھر ریٹیلر ہے، اور ظاہری سی بات ہے آپ کسی کا بھی استحصال کریں گے نا تو آپ کو پروڈکٹ اچھی نہیں ملے گی۔ آپ مسلسل جب استحصال کریں گے تو دودھ کی پیداوار، سب مل کر استحصال کر رہے یہ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے جی، آپ انہیں کریں، یہ تاجران پہ اپنا اعتماد بحال کریں تاکہ ہم دودھ کی پیداوار بڑھائیں۔ دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو قیمتیں کم آئیں گی، اس کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے پاس کیا کتنی پیداوار ہے یومیہ کی اگر میں بات دیکھیں کر جی، لوں؟ کراچی کی جو پیداوار ہے وہ ہے 45 لاکھ لیٹر روزانہ، 45 لاکھ لیٹر لیٹرز روزانہ، جو کہ اب کم ہو چکی ہے، تقریباً 5 لاکھ لیٹر کی اس میں اور کمی یہاں ہو پہ چکی ہے۔ ضرورت کتنی ہے، کھپت کتنی ہے؟ تقریباً 50-55 لاکھ کی کھپت ہے کراچی کے اندر۔ 50-55 لاکھ کی کھپت جی ہے، جی جی، تو آپ کے پاس ابھی اس کی کمی ہے، اس کا جی مقصد ہے کمی ہے۔ تو جب آپ ہمارا اعتماد بحال کریں گے، ہم دودھ کی پانی کی وجہ سے نا وہ بڑھ جائے، دودھ کی بیلنس قیمتیں جب ہم کم کر سکیں گے، جب پیداوار اس کی بڑھائیں گے، پیداوار بڑھے گی تو قیمتیں کم ہوں گی، اور اس کے لیے آپ کو فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اور عوام پریشان ہوتی رہے۔ آپ میری بات سن لیں، میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ ڈیپریسیشن کاسٹ آتی ہے جو جانور ریسائیکل کرنے میں آتی ہے، کیونکہ ہم ایک بھینس لیتے ہیں 2 لاکھ کی، وہ سلاٹر ہوتی ہے 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپے 270 ڈیز میں کم ہو گئے۔ وہ جو ڈیپریسیشن کاسٹ ہے، اگر یہ گورنمنٹ ہمیں کراچی کے مضافات میں زمینیں فراہم کر دے، حیدرآباد کے مضافات میں، لیکن آپ لوگ جو دے رہے ہیں اس پہ ہم میں سے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ الحمدللہ جی، ہم اچھی چیز دے رہے ہیں اور کم قیمت میں دے رہے ہیں۔ اسی اینگل پہ مزید بھی بات کر لوں گی۔ کوکب صاحب، کنزیومر رائٹس کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوت خرید ختم ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کنزیومر کو بھی اب ہاتھ روک دینا چاہیے بہت ساری چیزوں پر اور نہیں خریدنا چاہیے، تو شاید اس کا امپیکٹ پڑے مارکیٹ پر؟ یہ آلریڈی ہو چکا ہے، ظاہر ہے اگر مہنگائی بڑھے گی تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جب قوت خرید آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ مارکیٹ جو ہے، جتنی بھی مارکیٹیں کھل رہی ہیں، بڑے بڑے اور مزید شاپنگ مال بن رہے ہیں، ان میں کوئی بھی خریدار جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ میں ذرا ایک بات شاکر گجر صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے توسط سے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاکر گجر صاحب، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے آپ 100% نہیں 80% یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا دودھ جو ہے خالص ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے 12 بجے 2 بجے چلے جائیں، آپ کی جو جتنی بھی دکانیں ہیں اس پہ ایسا دودھ لگتا ہے جیسے ابھی بارش سے لایا گیا۔ یار آپ جو ہے کم از کم اس کا ایک وہ میرے ساتھ سروے کر لیں، ہم فوڈ اتھارٹی کو ساتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر جا کے آپ اس کی جو ریٹ ہے وہ مقرر کرانے کی آپ کہہ رہے ہیں کوشش کوکب صاحب، آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ خالص دودھ میسر ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، یہ تو آپ کی میڈیا کی رپورٹر نے بتایا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میڈیا کی رپورٹر دیکھ لیں، یہ کس بات کے پیسے بڑھا رہے ہیں؟ ان کا تو پانی ملا دے وہ اس میں بھی چلتا ہے، اس میں صرف ملا دے وہ بھی چل رہا ہے، بات یہ جی، ہمیں کوکب صاحب ایک جواب لینے دیجیے گا ذرا شاکر صاحب سے، پھر میں آپ کی طرف واپس اس کاروبار میں یہ 3 ڈائمنشن میں کاروبار ہے، اس میں فارمر، پھر ہول سیلر اور پھر ریٹیلر ہے، اور ریٹیلر فارمر اینڈ تک کے ہم ذمہ دار ہیں، سن رہی ہوں آپ کی بات، مجھے ایک ہم فارمر اینڈ تک کے ذمہ دار ہیں، فارمر انہیں خالص دودھ فراہم کر رہا ہے، آگے شہر میں کیا ہوتا ہے یا بیچ میں کیا ہوتا ہے، اتھارٹیز موجود ہیں، وہ کاروائی کریں، چونکہ وہ اتھارٹی ہیں اور پاورفل ہیں، وہ کاروائی کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے خلاف۔ ہم نے ابھی پچھلے ہفتے بھی خط لکھا ہے اتھارٹی کو کہ جی آڈلٹریشن ہو رہی ہے، میرے پاس اطلاعات ہیں جی، میں لکھ رہا ہوں مسلسل۔ اندرون سندھ سے پچھلے دنوں ہم نے کاروائی کی تھی، دادو میں ہمارے ڈی جی صاحب کے گاؤں کے نزدیکی وہ ایک فیکٹری تھی، جعلی دودھ بن رہا تھا، اس پر کاروائی کی تھی ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ ہم نے، تو وہ بند کرایا تھا۔ یعنی آپ کے علم میں آتی ہیں نا ایسی چیزیں، اس میں جھوٹ اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ 55 لاکھ لیٹر کی ضرورت ہے، 40 لاکھ لیٹر کی پیداوار ہے، باقی تو آڈلٹریشن ہے نا۔ پھر کچھ کراچی میں پانی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے دودھ مہنگا ہو رہا ہے۔ اچھا، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، چاروں شرکا سے مزید اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ مہنگائی پر اب صرف رونا آ رہا ہے۔ ہنس میں اس لیے رہی ہوں کیونکہ رو رو کر بھی تھک چکے ہیں، لیکن حکومت کی
کیا ہے اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کریں گے کہ انالیسس کر سکیں کہ اس وقت اگر مہنگائی کا یہ طوفان اتنی تیزی سے بڑھا ہے تو آئندہ سالوں میں ہمیں کہاں جاتا ہوا دکھائی دے گا. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جانے سے پہلے ذرا یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا طوفان کہیں جا کر تھمے گا بھی یا نہیں. ذرا اسی پر بات کر لیتے ہیں. اوپینین عتیق صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نچلا اور متوسط طبقہ تو مجھے لگتا ہے متوسط اگر مڈل کی بات کریں تو وہ تو ختم ہی ہو گیا ہے, لیکن اب یا تو صرف غریب رہ گئے ہیں یا صرف امیر رہ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کہیں جا کر آپ کو نیکسٹ 1 سال کے بعد کیا دیکھتے ہیں ہم؟ دیکھیں, یہ تو آج سے 5 سال پہلے ہم کہتے تھے کہ مڈل کلاس ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اب تو ختم ہی ہو گیا. اور مڈل کلاس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ مڈل ٹو لوور چلا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں, وہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے, وہ کسی کو اپنی آو فغاں اس کی بتا بھی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اپنے مسائل بتا نہیں سکتا. غریب تو پھر کہتا ہے کہ میں مر گیا, میرے ساتھ مسئلہ ہے, وہ کسی نہ کسی دروازے پہ چلا جاتا ہے, مڈل مین نہیں جاتا. اور امیر ظاہر اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس کے لیے تو مہنگائی کوئی سوال ہی نہیں ہے. مڈل کلاس آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی ظاہر ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے. لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے 1-2 سال میں جو معیشت کی پٹری ہے وہ سیدھی طرح چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ جو مسائل ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کا دباؤ ہوتا ہے پاکستان کے مالیاتی اداروں پر. ٹھیک ہے. اور مالیاتی اداروں کا دباؤ ہوتا ہے ان تمام فیکٹرز کے اوپر جو توانائی کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, ان کے اس کے علاوہ ظاہر یہ لازمی, یعنی جو قرضے ہم نے اٹھا رکھے ہیں دنیا بھر سے اب اس کا سود پے کرنے کے لیے جس دن وہ قرضے اتر گئے تو کب اتریں گے؟ پاکستان ساؤتھ ایشیا کا خوشحال مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, کب اتریں گے بھی یا نہیں اتریں گے, میرا تو سوال یہ ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں حکومت کو, عوام کو, تاجروں کو مل بیٹھ کر ایک حل نکالنا ہوگا. ماضی میں بھی تو ایسی آوازیں آئی تھی نا کہ قرض اتارو ملک سنوارو, لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. بے شک کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا آئندہ بھی نہ ہو؟ آئندہ تو ہونا. سر, اس ملک اس قوم کے لوگوں کو جتنا بے وقوف بنایا گیا ہے ہر نعرے کے ساتھ, وہ آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہے اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں. سامی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ پچھلے دنوں جب بات ہوئی تھی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت شاید ابھی ابہام کا شکار ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے معیشت کی ڈور کو کہاں سے پکڑنا ہے. آپ کو لگتا ہے حفیظ شیخ صاحب کے آنے کے بعد معیشت کی چیزوں میں سدھار پیدا ہو رہا ہے؟ رزاق داؤد صاحب کے پاس کچھ ایسی کہہ سکتے ہیں میکانزم ہے جس سے معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب ہوگی آئندہ 1-2 سالوں میں؟ عبدالسمیع خان صاحب. اچھا ٹھیک ہے, سمیع صاحب سے ہمارا جیسی رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں. لیکن کوکب صاحب, آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے سر؟ دیکھیں, معیشت کی بہتری کے لیے جو اقدامات حکومت کر رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹائم لگتا ہے. نئی حکومت تھی, اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. IMF کے لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں, IMF کا مطلب ہے کہ میں ملک کو تباہ کر دیں. تو یہ IMF کے چنگل سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے, یہ IMF جو ہے یہ اس ملک میں ظاہر ہے کہ اپنا اثر تو نکل بھی سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے؟ کوکب صاحب کیا فورسی کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ نکل گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہماری حکومت آئی اس نے کہا کہ نہیں جی ہمیں قرضہ چاہیے. بھائی قرضہ چاہیے, آپ اپنے ملک میں, انہوں نے ہی وہ ملک سواروں والی اسکیم بھی کی, پھر وہ پیسے اس میں ملک سواروں میں سے کھا گئے. اتنا ظلم ہوا ہے اس عوام کے ساتھ کہ ہر سطح پہ کہ میں بتا نہیں سکتا. اچھا تو کیا روٹی خریدنا چھوڑ دیں؟ اب میں کوکب صاحب آپ سے چیدہ چیزیں پوچھ رہی ہوں. روٹی کھانا لوگ چھوڑ دیں, پیٹرول میں اپنے بائکس میں یا اپنی کارز میں پیٹرول بھروانا چھوڑ دیں, کپڑا خریدنا چھوڑ دیں, مطلب کیا کیا چیزیں چھوڑ دیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں شاید؟ دیکھیں, کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ دال کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے سر؟ کپڑا جو ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پیمن لگا کے بھی پہن سکتے ہیں, ہے نا. وہ تو کپڑے کی کچھ نہیں ہے, مگر پیمن لگے ہوئے بھی چند لوگ بھی نظر نہیں آتے.
अब तो गरीबों के पास भी शायद पेमेंट लगे हुए नहीं, कपड़े लेकिन नहीं होंगे। कौकब साहब ये सवाल भी तो है ना, देखिए दाल की कीमत, अब गरीब आदमी क्या खाता है, ज्यादा से ज्यादा दाल खा लेगा, ले दे के आलू खा लेगा, चले हम महीने भर में अगर महीने के 30 दिन है तो कहेगा भाई 15 दिन में दाल खा लूंगा, 15 दिन आलू खा लूंगा। लेकिन आप लोगों ने, मतलब आपसे मुराद उन तमाम तर लोगों ने जो हुकूमत में पॉलिसीज मैकेनिज्म के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो इस काबिल भी नहीं छोड़ा आवाम को। बिल्कुल, मैं हुकूमत से ये कहता हूँ कि दाल और रोटी के और सब्जी के रेट कम कर दें, भले बकरे की कीमत जो है गोश्त की उसकी 100 रुपए और बढ़ जाए, कोई मसला नहीं होता। हर आदमी बकरे के गोश्त नहीं खा रहा, मगर उसको इसका मीट खाने का आप और नया रास्ता दिखाएं, आप और नया रास्ता दिखाएं। अभी मैं उनको 16 पे कह रही हूँ कि वो 16 रुपए किलो इजाफा करके बैठे हुए दूध, आप कह रहे हैं बकरी की कीमतों में और इजाफा कर दें। मैं आपको नहीं, एक मिनट बात को आप सुन ले ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16 रुपए वाले जो है इनको तो मैंने चैलेंज कर दिया। ये अगर खालिस दूध बेचे हैं तो 16 रुपए जो ये बता रहे हैं, ये 1 रुपए भी बढ़ाने का हक नहीं रखते। ये तो पहले खालिस दूध के ऊपर ये तो वही वाली बात होगी ना कौकब साहब, ना वो कहते हैं ना, कौकब साहब कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना यहाँ पे कोई रेट होगा, ना हमें पता चलेगा, हम इसी तरह चल चलाओ में चलते रहेंगे। एक सेकंड कौकब साहब, ओपिनियन लेने दें। उन्होंने पहले भी चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज तो कर रहे हैं ना, लेकिन आवाम तो वही दूध इस्तेमाल कर रही है। सर आपके कहने से तो नहीं रुक जाएगा, लोग आज भी घरों में अपने बच्चों को पिला रहे होंगे, चाय भी बन रही होगी, दीगर चीजें भी हो रही होंगी। ये जहरीला दूध जो भी पिला रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। कीमतें दो अलग मामलात हैं जी। मुझे सिंपल एक बात बताएं ना, इस चीज को अभी आप छोड़ दें, मुझे बताएं कि ये जो कीमतें हैं, आपको लग रहा है ये आपने जायज कीमतें बढ़ाई हैं? हमने कम बढ़ाई हैं जी। नहीं शाकिर साहब, ये बहुत ज्यादा है। हमने कम बढ़ाई है, मजीद इसमें इजाफा होगा। क्या मतलब है आपका? आप कितने रुपए पर केजी यहाँ पे दूध बेचना चाहते हैं? बात ये है, आप एक कमेटी बना दें, आप जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा उसके मुताबिक बढ़ा दें। कमेटीज तो कई बैठ चुकी हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना चुके हैं। को फोन मिला लें, पीसीआर उनसे तो बात कर लें, हम जरा पूछें तो कि इस मसले का हल क्या है। लोग तो बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पूछे ना क्यों नहीं नोटिफिकेशन करते जी, नोटिफिकेशन करें, हम क्यों वायलेशन जितने आपके लोगों के ऊपर, मैं इसलिए पूछूं शाकिर साहब, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, रेट भी हुए थे ना, तो उसका क्या नतीजा निकला? आप लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात से? कमिश्नर कराची ने कहा था जो लोग इजाफा कर रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं, हम उनसे निपट लेंगे अच्छी तरह। एक बात तो जी तयशुदा है, हम फार्मर्स हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है जो ये हम पे क्रैक डाउन करें। बात ये है, अपने फार्मर को मारे मत। आपका फार्मर आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसे इतना मजबूर ना करें। जिस तरह क़ुव्वत ख़रीद आपकी ख़त्म हो गई, हमारी भी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। हम अपनी भैंसों को खिलाने के लिए चारा के पैसे नहीं हमारे पास, लोग हिजरत करके अंदरून सिंध और पंजाब वापस जा रहे हैं, यहाँ दूध की पैदावार कम हो रही है। क्या आप ये चाहते हैं आप जहर पिएं? जब दूध नहीं होगा तो आप डब्बा बंद दूध पिएंगे ना। इनका तो मकसद ही गवर्नमेंट का ये है कि डब्बा बंद दूध कंपनियों को मुसल्लत कर दें और आप 150 रुपए लीटर के डब्बे पिए। 3 फैट का दूध, हम 6 फैट का दूध इन्हें देते हैं, आला क्वालिटी का दूध। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं कराची को फराहम करती हैं हमारे डेयरी फार्मर्स। और उसमें आगे क्या होता है उसके लिए इदारे मौजूद है। एक ऐसा चैप्टर है ना शाकिर साहब के, मैं इससे कितनी दफा इस पर बात करूं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन समी साहब, जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, आप समझ रहे हैं कि आइंदा 6 माह या साल भर में इसमें कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि हुकूमत ने सिरा पकड़ लिया है कि ज़ाहिर कर्जे तो हैं हमारे ऊपर, लेकिन बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अब आवाम पर बोझ पड़ता रहेगा और मईशत पे सुधार आता रहेगा। देखिए बात ये है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि कीमत मजबूरन बढ़ती है। बाकी जो मिनिस्टर साहबान हैं वो सिर्फ बयानात देते हैं, अमली काम कोई कर नहीं रहा है। यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यहाँ कमिश्नर हुए, कुछ ये बयान दे देते हैं कि ये रेट हो गया दूध का, ये गोश्त का, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ सख्ती करनी चाहिए। अभी दूध की बात कर रहे हैं, या दूध का कौन चेक कर रहा है? दूध का किसी ने चेक किया? या सर आप दूध की बात तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन जरा पेट्रोल की भी देख लेना सर। ईरानी पेट्रोल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, प्राइस उसके कम है, जो पेट्रोल आप लोग दे रहे हैं वो हाई रेट्स पर है। हर पंप के अपने अपने चवन्नी, यानी 25-25 पैसे के हिसाब से सर पैसा बढ़ा दिया जाता है। कोई जो एक पंप जो रेट फिक्स है उससे बढ़ा नहीं सकता। और जहाँ तक ईरानी पेट्रोल की बात कर रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, मैंने यहाँ बात की जी। और वहाँ एडवाइजर पेट्रोलियम के उनसे बात की है। मैं कहा आप इनके साथ सख्ती से अमल करें, और जो भी जिस जगह वो अगर पंप पे मिलता तो पंप को कैंसिल कर दें। अच्छा, पेट्रोल पंप मालिकान जी मिकदार और मयार में डंडी मारते हैं। बिल्कुल करते, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ 25-25 पैसा बचा के पता नहीं अरबों रुपया बना लिया होगा। तो
हुकूमत देखें जवाब तो फराम कर देती है कीमतें बढ़ाने का, लेकिन एक इदारा हुकूमत का जो प्राइस कंट्रोल का जिम्मेदार है वो अपना किरदार क्यों अदा नहीं करता? मुनाफा जो मसनूई मुनाफाखोर हैं उनके रहमो करम पे आवाम को छोड़ अच्छा, ये देना। जो नया टैक्स का नफाज हुकूमत ने किया है, आप समझते हैं कि इस पे काम हो सकेगा? नए टैक्सेस जो हुकूमत ने लगाए हैं, ये अच्छा एक आइडिया है और इससे आपकी टैक्स कलेक्शन के साथ ज़ाहिर है कौमी खजाना मजबूत होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। व्हाट्स योर ओपिनियन अतीक साहब? देखिए, टैक्स तो लेना आवाम से ही है ना। अब आप आवाम की हालत ज़ात को देख सकते हैं। जब आप रोज़ाना हर चैनल पे आप देखें, ये रोना ये आप देख रहे हैं आवाम का कि किस तरीके से लोग नान नफ़क़े की मसाइल से दो चार हैं। उसमें मज़ीद टैक्सेस आवाम से ही लेना है। अगर ताजरों पे कोई टैक्स मुसल्लत होता है तो आवाम से लेना है ना। ताजिर आवाम से लेंगे, हुकूमत आवाम से ले रही है, पे सिर्फ आवाम रही है? नहीं, ताजिर भी तो आवाम है ना। हम एक फैक्टर में कोई चीज़ सेल करते हैं लेकिन आप ज़िंदगी की हर चीज़ खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कहने का मकसद ये कि आवाम इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें हुकूमत को सोचना होगा, कोई हल निकालना होगा, स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी होगी। लास्ट मीटिंग्स हुई थी जिसमें बिजनेस क्लास के सारे लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग मिले थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो फ्रूटफुल रही थी या नहीं रही थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो IMF की ज़ुबान बोलते हैं, तो ये बात कहते हैं कि इसमें कोई कमी हो नहीं सकती, और हकीकत भी यही है। हमने तो परवेज़ मुशर्रफ को देखा ही कहते हुए कि देखें ये IMF से मुआहदा है, इसे मैं भी तब्दील नहीं कर सकता। तो कोई भी हुक्मरान या कोई आने वाली हुकूमत उन मुआहदों को वो तब्दील कर नहीं सकती। तो इसका मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई है ये यूं ही जूं की तू रहेगी और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? जूं की तू नहीं रहेगी, बढ़ेगी। ये बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा। अभी तो एक सैलाब के सामने हमने एक बंद बांध रखा है। अभी ये GST का निफाज होने तो दें रिटेल के ऊपर। सर, मैं अभी आपको GST का कौकब साहब से पूछ लेती हूँ ना। कौकब साहब, जरा मुझे ये बताएं ना, ये जो कोई भी मॉल है या कोई भी दुकान है, वहां जाकर जब आप कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे लिबास खरीदें या कोई और चीज खरीदें, तो जो उस पर टैग लिखा होता है, प्राइस टैग लिखा होता है, उससे हटके वो आपसे पैसे अलग से मांग रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये तो GST टैक्स हो गया। क्या इसका नफाज हो गया और लोगों को देना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि जितना भी GST वसूल करती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट हो, चाहे वो लोकल कंपनी का प्रोडक्ट हो, चाहे यहाँ पे जो भी चीजें अशिया जरूरिया बेची जा रही है उसके ऊपर जो सेल टैक्स है, ये टैक्स कितने दिन में हुकूमत को सारिफ से वसूल करके दिया जाता है? 90 डेज में। अगर सपोज ये कि अगर 12 करोड़ रुपए एक महीने में कोई मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट बेचने के बाद आता है तो उसमें से 2 करोड़ रुपए जमा होते हैं, 10 करोड़ रुपए नहीं होते। ये बात सोचने की, ये देखने की है। ये मैंने कई दफा हुकूमत को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आप इन लोगों को जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो सारिफ से सेल टैक्स ले लेते हैं, ये टैक्स क्या हुकूमत के खजाने में बर वक्त जाता है? सबसे पहली बात तो ये है। तो ये जो GST के मद में, एक सेकेंड ना कौकब साहब, जरा मैं क्लियर कर लूं, जो GST के मद पर आपसे पर्ची निकाल के मांगा जा रहा है पैसा, तो फिर वो तो हमें नहीं देना चाहिए आपके कहने के मुताबिक? जी, ये टैक्स जब तक के हुकूमत को ये कोई निजाम बनाना चाहिए कि GST जो है डायरेक्ट हुकूमत के खजाने में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं है, ये सारे लोग जो अच्छा, एक और सवाल, इसलिए क्योंकि ये आवाम के लिए सवाल है ना कौकब साहब, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और वो आपसे GST तलब करता है, आप उसको रद्द करते हैं कि जी मैं आपको GST नहीं दे रहा? GST की रसीद दे वो। GST अगर वसूल कर रहा है तो GST, जैसे आप रेस्टोरेंट पे जाती हैं जी, तो GST उसमें लिखा हुआ होता है, उसके आपको जो बिल दिया जाता है उसमें लिखा हुआ हो तो फिर सेटिस्फैक्टरी है कि वो जा रहा है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि GST आपसे कलेक्ट करके क्या वो हुकूमत के खजाने में दाखिल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, ये सवाल मैंने इस खातिर भी किया था ताकि लोगों के जहन में हो। गुज्जर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अफरात ज़र की शरह जो है वो भी आपके सामने है, माजी के हवाले से अगर हम बात करें बढ़ गई है, क़ुव्वत ख़रीद के भी मामलात आपके सामने हैं, तो आप कोई बीच का रास्ता, कोई ऐसी बात कर सकते हैं हौसला अफजा जिससे कम से कम आवाम का जो है उसके दुख का मदावा हो सके कोई किसी हद तक? असल में जी मैं फिर बात करूंगा तो बात इदारों की तरफ जाएगी। दूध की कीमतें रुक सकती हैं, रुक एक सूरत में सकती हैं जब अपने मवेशी की, अपने जानवर की एफिशिएंसी बढ़ाएं। आप फी जानवर पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करें बजाय इसके कि कीमतें बढ़ाएं। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है एनिमल हस्बेंड्री को, महकमा लाइव स्टॉक को काम करना होगा। जैसे पूरी दुनिया का जो जानवर था, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है, वो भी 8 लीटर देती थी, अब वो देती है 100 लीटर। क्यों?
ہماری ریڈ سندھی ہمارے سندھ میں دودھ دیتی ہے 6 لیٹر، وہ برازیل جا کے 40 لیٹر دے رہی ہے، آخر کیوں؟ تو ہمارے لوگوں کو کام کرنا ہوگا، اداروں کو کام کرنا ہوگا اور فارمر کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں کچھ چھوڑ دیں، باڑے مجھے سے یہ بتا ریٹیلر دیں، تک جو دودھ مجھے پہنچتا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں 8 سے نا 10 روپے کا اس میں اس فرق میں آتا کیا ہے. کاسٹ آ رہی ہے آپ کو، جس پر آپ نے 16 روپے بڑھا دیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی جو فارمز اینڈ پہ ہمارا ریٹ ہے وہ 93.60 روپیز ہے، پیساز ہے، تو آگے 110 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے، تقریباً 17 روپے لیٹر کا فرق ہے، 16 روپے اور کچھ پیسے کا فرق ہے. تو اتنے اخراجات ہیں، اس میں مڈل مین ہے، اور اس میں ریٹیلر یہی کرایہ دعویٰ ہے کرتا ہے کہ اور 1 ریٹیلر روپیہ کا 2 وہ ہے. روپیہ کماتا ہے. تو دیکھیں وہ بیچ دیکھیں میں وہ ریٹیلر کا بھی سکھا جا رہا ہے. میر صاحب ریٹیلر کا بھی استحصال ہو رہا تھا، جو ہمارے ملک ریٹیلر مجھے ہیں تو یہ جب لگ انہیں رہا ہے پروفٹ پورا ملے گا تو اڈلٹریشن نہیں ہوگی. ٹھیک تو ہے، آپ چیزوں کو سمجھنے کی لیکن آپ کوشش لوگوں کریں کے کہ opinions- عوام الناس اسپتالوں میں جا کے پیسے نہ بھرے، وہ دودھ کی ارے صحیح گجر صاحب قیمت دے یہ دیں. تو معاف کر دینا، جی اسپتالوں میں کیا نہ بھرے، اسپتالوں میں دوائیں اس قابل نہیں رہ گئیں کہ لوگ خرید سکیں. ایک سر درد کی گولی ذرا جا کے پتہ کریں اس کا پتہ کتنے روپیہ اس کے اوپر بڑھ گیا ہے. عتیق صاحب لاسٹلی 30 سیکنڈز میں اگر آپ اس چیز کو وائنڈ اپ کریں، حوصلہ افزا کچھ نتائج دکھائی دے رہے ہیں مستقبل میں یا نہیں؟ ہاں یا نہ، سیدھا جواب دے دیں. دیکھیں ایک 11 لائن میں، کیونکہ مجھے چاروں سے پوچھنا ہے. دنیا بھر میں مسائل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے حل ہوتے ہیں. حکومتی سطح پر اس پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت اوپینین لینا ہوگا. ٹھیک ہے گجر صاحب، مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہاں یا نہیں؟ نہیں جی نہیں. اوکے کوکب صاحب، مسائل معیشت کے حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیں جلدی سے. ابھی تک تو کوئی مسائل حل ہوتے ٹھیک نظر نہیں آ ہے رہے. سمی صاحب، مسائل حل کر پائے گی حکومت معیشت کے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے. ابھی تو حال میں تو مجھے کوئی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ چاروں شرکا کا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. کوکب اقبال صاحب، عتیق میر صاحب، گجر صاحب، عبدالسمی خان صاحب کوشش کی تھی کہ ذرا احاطہ کر سکیں کہ انفلیشن ریٹ کے بڑھنے سے عوام الناس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ دکھ رہا ہے کہ مستقبل میں شاید میرے منہ میں خاک بڑھتا ہی رہے گا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.